karon na panahon daghan kayo nag-vlog nga wa ka survive. Wa na ka survive sila. Lisod kayo magbuhat og karon na panahon, lisod magbuhat og mga video nga mga content. Daghay content creator nga vlogger nga nangundang tungod sa wala sila ka survive. Dili lalim magbuhat og content. Mga kapayat no, sabton ta mo lisod gid magbuhat og content creator. So ako karon dili pa ko sikat, dili ko pa ko vlogger, bago pa lang ko nag mini vlogger pa ko. So mo diha ang mga baguhan, ang mga bago naga-vlog diha, padayon lang taman sa atong makaya, padayon lang pag buhat og content para makasurvive ta, sabay-sabay ta mag ka survive nga ma-successful ta. Kay naay uban din ha nga mga kaila na to, mga amigo o mga silingan na to, wa dili na sila mo follow sa tua. Kay balo sila ma-successful ta, hat mao na sila, madili na sila mo follow, dili na sila mo support sa tuang pag-vlog. Kay hadlok sila ma-successful ta sa atong pag-vlog. Mao na kana ato ang mga kaila, dili na sila mo follow, diha na sila mo follow og sikat na ta. Mao ginang kita mga bag-o naga content creator, naga vlog no, padayon lang ta mga kapayat, survive lagi na nato ripon nga ma-successful ta. So before ka mo sulod og vlog, ang dami gid ninyo na i-bash gid ta, naagi mabas. Ang number 1 mag-bash gid sa ato, kundi ato rang pamilya ang maguna og mangbas sa imuha. Ibali i-down ka nila, lockdown ka para makaundang ka og pag content nga may giingon nga nagpakaulaw data sa ato sa atuang kaugalingon, sa nagpakaulaw data nga kuan lagi daw kanang tungod sa kuan kanang para ba kanang mag-vlog nga nagpakaulaw bitaw nga gibuhat nato nga dili maayo nga ato ging gipaningkamutan nga para musikat ta. Number 1 gina atong pamilya nga mo down sa tua nga ibasta. So mao nang dili sila gusto nga magpakaulaw ta, kay siyempre maulaw labi na imong asawa ug imong uyaba nga madlok pud sila nga maulawan pud sila sa ilahang pamilya. Mao nang kita padayon lang ta og andam kita ma-survive successful ta sa atong pag-vlog no. Kay abot sa panahon na ma-successful ta, musikat ta, muduol na sila og kanang number 1 nga mag sa tua, mag down sa tua nga mangbas, mawala na sila basta musikat ka. Ana ra padayon lang ta ug ayaw og surrender. Kay sagdahin na sila nga dili na sila mo follow. Kay karong nga panahon lisod kayo mo follow ang mga tao karon, kay hadlok na sila ma-successful ta sa ato ang pag-vlog, makasurvive ta nga mahimo tang vlogger no. O padayon lang ta. Mao to akong anyo sa inyo og istorya ug dagang salamat mga kapayat. This is Payat Vlog. This is Payat Vlog. Like and follow my Facebook page, suportahin ko ninyo. Pakaila man ako og dili kaila, support na lang. Kaya mo sa